Ihulagway sa atong ebanghelyo mga igsuon nga kining mga dagkong butang nga mapuslanon sa atong kinabuhi magsugod gyud siya sa gamay niya. Ang mopalambo niya na dili ang gahom sa tao. Mao nang iyang gihimong sambingay. Ang una, ang kaning magtanom tag mais, magtanom tag humay, or unsay atong itanom. Di gyud ang nagtanom dili maoy hinungdan nga mitubo og namunga ang iyang gitanom. Di siya makadiktar nga ang iyang gitanom mamunga gyud. Mag-agad ra gyud siya sa yuta. Ug mawa ang yuta, unsa may mahitabo? Napay tanom. Ug mawa ang tubig, bisag na ay yuta, mabuhi ang tanom. Tayo gyapon. Mawa ang hangin, na ay yuta, na ay tubig, wa na'y hangin, mabuhi ang tanom. Buhi? Hastang nagtanom, wa na ay patay. Unya, na ay hangin, na ay yuta, na ay tubig, pero wa na'y adlaw, di na musidlak ang adlaw. Ang sabi may tabo? Patay gyapon. So kadagko di ay sa mga butang nga gihimos Ginoo nga dili kita mao'y nagkontrol, igo ratang ni pahimulos. Mao na ang ato sang kinabuhi kinahanglan isandig nato sa naghimo aning mga butanga. Ang naghimo sa yuta, sa tubig, sa hangin, sa adlaw, dili man kita. Mao na ayaw salig sa wa maghimo ani kay mao man ni atong gisaligan. Yuta, tubig, hangin, adlaw, mao man gini ang pinaka-basic. Og wa na ni sila, wa na man kita kinabuhi. Nya kay di man kita naghimo ani, di ta mo salig sa atong kaugalingon. Gilingay mong tupad. Ingna ayaw angkon na ang yuta. Ayaw pangangkon sa hangin. Ayaw pangangkon sa tubig. Ano ba? Ni ayaw sa guba ang hangin. Ayaw guba ang yuta. Ayaw guba ang tubig. Haron dili ta mga guba. Unsa may makaguba niini? Haron mga disgrasya na gid hinuon ta. Ang atong pagka makasasala. Kana bang mura nagkita na'y magbuot. Dili na ang Ginoo mo'y magbuot-buot na ta. Ug mao nay nahitabo ni Hari David sa atong unang pagbasa. Buutan kay siya. Gipanalanginan gid siya sa Ginoo. Nidako ang iyang gingharian dili tungod sa iyang personal nga gahom, kung dili tungod kay giubanan siya sa Ginoo. Pero dihay usa ka adlaw nga si David naghuna-huna siya nga ang iya ragyong kaugalingon iyang tagbaon. Gunsa may nahitabo, nakakita siya babae nga porting gwapaha, nga asawa sa iyang usas iyang mga sundao nga tuas panggubatan. Iya dayong gipatawag, wa man siya mukuyog ngadto sa gubat. Paghuman, namabdos man, iya untang ipasalbar sa bana, motong iyang gipatawag si Uriah, haron muuli. Makigdog siyang asawa, aron mo ay makaangkon atong pagkamabdosa. Nawa man sad ni uli si Uriah. Kay bawo mo nganong wa mo uli si Uriah? Bisag iya nang gihubog, wa lang gyapon mo uli. Gisupak niya ang instruction sa hari nga moingon, uli sa inyo, pahuway, paglipay-lipay. Nganong wa man siya mo uli? Inyong lang kung tutukan, hapit na lang mo mga matay, wa mo kay baw. Sa akong nahibawan, nakadtong ilang panahon sa una, ambot mao baka gihapon karon,
Basta ang mga sundao gani musulong og gubat, di pa gani mahuman ang ilang misyon, di pa matapos, di gid sila makigdog og babay bisag ila pang asawa. Gani sa di pa na sila moadtos gubat, mga pila na kaadlaw, 7 o 3 kaadlaw, lamingo na sila, dili na sila moduol og babay aron malimpyo sila, wa sila'y hugaw kay kanang pagpakigdog og babay ilam ng tan-awon nga murag hugaw aron di sila mapildis gubat. Kay kung moadto sila didto nga hugaw sila, mapildi sila sa gubat. Nya kay si Uriah, igo raman siyang gipapauli, wa pa man mahuman ang ilang misyon, sugahon-ahona si Uriah og makigdog ko sa akong asawa, mga pildi to sila sa gubat didto, maapil sila sa akong kahugaw, kay kauban man ko nila. Mao to nga iyag yung gihuptan ang iyang baruganan na dili ko gusto nga maghugaw-hugaw aron dili mi mapildis gubat. So mas naghunahuna si Uriah sa kabubuton sa Ginoo kay kang David. Si David wa maghunahuna. Ang iyang gihunahuna, ang iya rag yung kaulag, ang iyang katagbawan. Be, lingi ay mong tupad. Ingna, naghunahuna ka sa atong slat. Ingna kano ba? Ingna, naanas imong hunahuna kanang slat na bahala nag masakitan ka basta mo palit lang yung kag slat, naa ka na? Oy, ang gihunahuna nato kaugalingon. Ang ato naging kaugalingon atong hunahunaon, ang resulta di na ta motubo sa atong pagtuo o sa atong gugma. Muna kaning mga balaod nga gihatag sa Ginoo o gihatag sa atong nasod ba pananglitan o dinhi ba ka sa simbahan nga para sa kaayuhan sa katilingban, kanindot unta kon ang atong batasan pariha ni Uriah nga bahala nagmasakitan siya, bahala ang iyang kalipay dili mahitabo basta matuman lang ang balaod nga makaayos katilingban. Sa ato rong mga politicians, kinsa man ka nila, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group, ang naggamit gyud balaod sa Pilipinas para sa kaayuhan sa mga Pilipinos. Kinsa ka nila ang naningkamot ana? Dili man noon perfect, pero kinsa ka? Nya kung naaman gikan sa pinakataas na posisyon sa mga politicians hangtod sa barangay level, panahon sa eleksyon, kanay atong suportahan. Pag unsaon man nato pagsuporta, ayaw gyud pagdawat og suborno. Si Uriah gitagaan sa hari og suborno, gipakaon siya. Kadakong dungog anang sundao, ordinaryo kang sundao, makigkaon kag hari, makigiinom kag hari. Unya gitagaan siya og suborno nga gipasundan pa siya og gasa, pero wa niya dawata. Nihigda ra siya didto tipon sa mga gwardiya. Ngano man, kay mas importante ni Uriah ang pagtuman sa balaod nga makaayo sa ilang gingharian kaysa pagpahimo sa iyang kaugalingon. Adtong tungura si Hari David gikalagutan sa Ginoo kay nagpahimo siya og diha gasugod ang kasakit ni David. Nakadawat na siya silot sa Ginoo nga niabot paging panahon hastang iyang kaugalingong anak kadto si Absalom, ni-rebuildi na niya o gilutos na siya. Hapit gid siya mabungkag ang iyang gingharian tungod ra gid adtong salaa. Ana muna kaning sala, ang unag yung timaan na kita naigo na sa sala, unsa man aron makaamgosan mo ba? Kanus aman ta makaingon na naigo na ta sa sala kung magsigi na kaghuna-huna sa imong kaugalingong kaayuhan. Mao na gyud naroy imong number 1 concern unsay imong kaugalingong kaayuhan. Ana, nakuha na ka sa sala.
Gitawag na self-centeredness. Mas self-centered ka ba? Motos David, pahuway sa ako. Total, dako, David akin akong gingharian. Kamo lang sa pakigubat ito, pahuway sa ako. Pag pahuway na niya, ang iyan ng kaugalingon, ang iyang huna-huna, pagkakita niyang naasay babaeng gwapa kayo, giganahan siya, hari bitaw ko, pahimuslan ko ni, katilaw taning arang-arang. Basig katong iyang asawa, duham tingito kamog iyang asawa, tulo na ba to iyang asawa atong higayuna? Na, gipulaan naman siya ato. Ari na sa taring lami-lami. Pahimus gyud ba? Unya, karon kay si Uriah, wa man mosunod sa iyang gusto, iyang gipapatay. Kaysa magkasumisyon unya siya, mauto, paita gid lagis gibuhat ni Hari David. Ikaduha niyang gibuhat, gimorder niya si Uriah. Ang gahimo siyang suwat ngadto iyang commander nga si Huab, ug ang iyang instruction si Uriah pagitaw gada. Nya dili ba yan bawal ba na sa mga sundao nga imong basahon ang suwat sa hari kay silyuhan man na sa hari. Ang muukab ana kadto ra yung giadresan. Dako sana, mortal sin sana kung imong basahon na ikaw bere ra ka. So gadain taon si Uriah sa suwat nga para ipatay niya. Isyunan ka ana? Di mo maluoy ng Uriah. Kamu na lang kahit pakamatay. So gadain taos Uriah dito. Sir, kanani ang di ay suwat ang hari para nimo. Gibasa dayon ni Hoab. Pagbasa niya, ang instruction giingon mas hari nga ibutang ni si Uriah sa atubangan. Inigubat na didto sa dapit nga isog kaayo ang mga kontra. Unya inig-atake na palayo niya aron maimpas ni. Aporting patayang Uriah, gibiyaan man nya mao pag-iisog kaayo mga tao, patay. Pagkamatay na, biyuda naman si Batseba, gipangasawa day sa hari. Pastang sukuas Ginoo ni David. Pero ang nakanindot lang sa ni Hari David, atong i-fast forward, basig mamamatay na mo ugma, di na mo ka Batseba. Apa man isumpay. Pero ato lang una-unahon, si David kamaong magbasol. Nagbasol siya. Ang Ginoo mudawat magina kung magbasol ta. Kitang mga Pilipinos, ambot nagbasol na baka ta sa atong pagpili og mga leaders na mga yawanon kayo. Kung nagbasol na ta, aron monindot ang sunod natong kinabuhi, hunong na ta aning pagpadala aning mga budol-budol nila. Unsa may mga budol-budol ani mga politicians gikan sa kinatasan hangtod gyud kinaubsan nga mga politicians nga kanang magpa-elect kana gyung pagpanghatag og kwarta. Gitawag na natog vote buying. Kanang pagpanghatag og kwarta ba? Mao nay una nilang budol. Ikaduha, kana gyung mga tamis nilang saad. Tamis kay mga saad ba? Bisan kamo mga babae, di ba, saad-saaran mo slaki, nya nunot dayong hikap, ay gimo kumpiyansa ana. Amo kumpiyansa mo? Na, luspad yun ang naong ninyo. Suka-suka yun mo ana, wa sa timing. Pada mo ana, ganang budol-budol, na. Ang nakaapan lang sad karon sa akong nakita din sa atong nasod, sukad pa ginasuna, estudyante pa ko, na anay mga lectures na mo, mo nakaagi sa tingali mo ana, nakanabang mga sociologist nato nga subject, sociology nga subject, mo analyze mo na sila sa atong kahimtang, naagi ng prinsipyo aning atong dinis Pilipinas naan ang prinsipyo hakuno, gadagan gid na siya sa
ubay-ubay na tong mga politicians nga nag-ingon, make the people poor and then rule. Make the people poor and then rule. Kaya kani mga pobre, dali kay na nimong mauto-uto og kwarta. Munang gipugnan gid nila nga kitang tanan mahimot ang rich. Pugnan na nila ang mga opportunities nga mahimot ang mulambo. Ngano man, aron dali ratang hulgaon, dali ratang bungkagon, dali ratang suhulan. Kay manginahanglan tag kwarta kay pobre man. Oh, di ay kwarta ha. Ana, pero ay kong kalimti ha, bantay ka nako. Awa na. Senior citizen ba ka? Di ay kwarta ha. Ana. Ay kong kalimti. O sige, organize ng inyong mga tao diha. Di ako'y project para ninyo. Pero kinalang solid mo diha, solid mo nako. Or solid ta aning atong national nga kandidato. Ana na. Make the people poor and then rule. Di sila kahimo aning kaning kalasihas balao. Di ni mahimo dito sa Japan, di ni mahimo dito sa Singapore, di ni mahimo dito sa Amerika. Nga naman, gitagaan mas lag opportunity nga mulambo. So ang mga dato nga nasod, mas sentido sila kung panahos eleksyon. Mostly ba? Basta dato gani ang nasod, pasabot ang mga tao maayong pagkabutang, maglisod ka og uto-uto. Muna kita mga Pilipinos karon maghangad kita ng kwarta, naa na gani kwarta mag-ilog kita. Hunongo na sada nato. Munang ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos. Gidasig tang Kristo nga mahimong kabos. Pero dili kabos nga magpangayo og kwarta. Kanang kabos ba nga mao'y mo pili nga dili ta maghuna-huna og kwarta, gahom, dungog og kalami. Og nahitabo na sa kinabuhi gipakita diri ni Uriah. Gipili niya ang pagtuman sa balaod kaysa pagpahimulos sa opportunity. Matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, ang pagbunga sa tanom nag-agad sa yuta. Ug unsa may balaod sa yuta, kung mag-uuma ka, mangita jud kag yuta nga tambok. Didto itanom sa tambok nga yuta. Ikaduha, kuhais mga makadaot niya sa mapananglitan sa mga sagbot, imo nang kuhaon aron makatubo siya. Ikaduha, protektahi siya sa mga mananap o mga tao nga mudagmal ana, muna koralon. Pasabot, protektahi ang imong kinabuhi nga Dios nun. Ngilingi imong tupad. Ingna kanang naong nimo imo nang giprotektahan. Diyon sa nimo pagprotektar imong naong aron mahimo kang balaan. Kanang imong kuluran imong buhok nagprotektar pa kas imong kabalaan ana. Kanang imong kiskison imong kilay, kulor-kuluran imong naong baayo, imong pintal-pintalan nagprotektar pa kaanas imong kabalaan. Labi na gyud og magpalaygit na ka, magpabasiktomi, nagprotektar pa kas imong kabalaan o imong gitugutan nga musud sila sa imong kinabuhi. Ngunay mga peligro kayo. So mga igsoon, ang atong slot usan ni sa magprotektar nato sa kahakog sa kwarta. Mao na padayon tagpalit. Ako lang i-update ninyo kay mao man ni ang matapos ugmang adlaw ang atong PSSPP, ang atong halin niabot na og 11,429 ka slots. Salamat kayo.
na exist na taog 1,429. Pero nagkinahanglan tingali tag mo exist tag 5,000 ka slots. So padayon mo og palit kay murag tan-aw ninyong nang hitabo karon murag dako-dako magitingali di tag magasto. First time ba ni nato diri nga nagkuan kanang sinolog kompetisyon? First time. So pasalamat mong sa dili pa mo mga matay makasinati mo ani. Muna ugmang adlaw magsugod ta dinhi alas 4:30 sa kaadlawon nya. Ang una natong misa alas 6, ang sunod nga misa kon celebrated mass sa alas 1:00 nya. Humas 1:00 nga misa mosunod dayon ang atong solemn procession. Ang mga mandated organizations o mga commissions, atong mga commissions dinhi, mga ministries, kinahanglan mag-uniform gyud mo uniform tanan. Kay inig solemn procession nato, kinahanglan nindot mo tan-awon, dili mo murag mga taga daplins dagat. Anang nindot mo tan-awon nya mo na ikuyog ta na prosesyon, magpainit ta ugma og namoy mga kalo, pagdamog mga kao, payong bakaha, basig init kayo pagdamo anang mga butanga. Pero ganahan gyud mo magbuwad sa init, mas maayo sad nga walay kalo, way kuan. Damog tubig ana. Nya samtang magsolemn prosesyon ta mo'y maguna ang prosesyon, magsunod sad nato ang siyam ka sinolog contingents nga nagikan sa atong siyam kakabahin, mag street dancing sila. Anya sugod na ng contest street dancing. Nya inigabot na to dinhi, basig moabot ta dinhi mga alas 5 bakaha, pahuway tagamay pangandam adto ta dito, hanay ta dito sa luyo. Nya sugod dayon ang ila ng final sinolog showdown. Mao na ato activity ugma nya pagdasabog inyong pagkaon. Ayaw mo pag salig dinhi nga natay itunol kay di makaya sila ragoy kolekta. Nya inyo pag yung kuhaan, pagdaan na lang mo pagkaon aron di mo magutman. Kana bang pagkaon nga makasustenir hangtod mga alas 10 sa gabi na dili pa mo mga matay. Pagdaan mo gikan sa buntag hangtod alas 10 sa gabi nya kung naasan mo'y sobra-sobrang pagkaon sa inyo, dadoonin mo diri, i-share sad sa uban nga naas imong kilid. Wa say gikaon ba? Pasig siguro sa kasi kaon sa kanyang mayo. Mura kag si Hari David kanang mura kag si Uriah ba nga imo sa hunaon imo mga kilid-kilid nya okay mo pasalamat mo basta buhi pa mo ugma. Mao na ato ning gibuhat tungod kay gusto tang mulambo isip katilingban. Mao ni ang atong pamaagi aron masumpo ning mga binuang sa atong katilingban karon, labi na ni ining mga mapahimuslanon. Ang importante tumano nato ang balaod nga makapalambo nato nga gidesign sa Ginoo, atong higugmaon ang mga gihigugmas Ginoo, ang gihigugma ni Santo Niño nga mao ang atong isig katawo.